ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गर्ग संहिता गोलोखंड षष्ठ अध्याय। श्री बहुलास्व उवाच कंसः कोऽयं पुरा दैत्यो महाबल पराक्रमः तस्य जन्मानि कर्माणि ब्रूहि देवर्षि सत्तम। कंसः कोऽयं पुरा दैत्यो महाबल पराक्रमः तस्य जन्मानि कर्माणि ब्रूहि देवर्षि सत्तम। श्री नारद उवाच समुद्रमथने पूर्वं कालनेमिर्महासुरः युधे विष्णुना सार्धं युद्धे तेन हतो बलात्। शुक्रेण जीवितस्तत्र संजीविन्या च विद्यया पुनर्विष्णुं युद्धुकाम उद्योगं मनसा करोत्। तपस्तेपे तदा दैत्यो मन्दराचलसन्निधौ नित्यं दुर्वारसं पीत्वा भजन् देवं पितामहं। दिव्येषु शतवर्षेषु व्यतीतेषु पितामहः अस्ति शेषं सबल्मीकं वरं ब्रूहीत्युवाच तं। कालनेमिरोवाच ब्रह्माण्डे ये स्थिता देव विष्णुमूला महाबलाः तेषां हस्तैर्न मे मृत्युः पूर्णानाम विमा भवेत्। ब्रह्मोवाच दुर्लभोऽयं वरो दैत्य यस्त्वया प्रार्थितः परः कालान्तरे ते प्राप्तः स्यान् मद्वाक्यं न मृषा भवेत्। श्री नारद उवाच कौमारेऽपि महामल्लैः सततं सयोधः उग्रसेनस्य पत्न्यां कौ जन्म लेभे सुरः पुनः। जरासन्धो मागधेन्द्रो दिग्जयाय विनिर्गत यमुना निकटे तस्य शिबिरो भूदितस्ततः। द्वीपकुवलया पीडः सहस्रद्वीपसत्त्वभृत् बभञ्ज शृङ्खला सङ्घं दुद्राव शिबिरान्मदि निपातयत्स शिबिरान् ग्रहांस भूभृतस्तटान् रङ्गभूम्या मागजाम यत्र कंसोऽप्ययुध्यत। पलायितेषु मल्लेषु कंसस्तं तु समागतं शुण्डादण्डे संगृहीत्वा पातयामास भूतले। शुण्डादण्डे संगृहीत्वा पातयामास भूतले पुनर्गृहीत्वा हस्ताभ्यां भ्रामयित्युग्रसेन जरासन्धस्य सेनायां चिक्षेप शतयोजनम्। तदद्भुतं बलं दृष्ट्वा प्रसन्नो मगधेश्वरः अस्त्रिप्राप्ति ददौ कन्ये तस्मै कंसाय संसिते। अश्वार्बुदं हस्तिलक्ष्यं रथानां च त्रिलक्षकम् अयुतं चैव दासीनां परेवर्हं जरासुतः। द्वन्द्वयोधी ततः कंसो भुजवीर्यमदोद्धतः माहिष्मतिं ययौ वीरो थैकाकी चण्डविक्रमः। चाणूरो मुष्टिकः कूटः शलस्तोशलकस्तथा महिष्मतिपतेः पुत्रा मल्लायुद्ध जयैषिणः। कंसस्तानाः साम्नापि दीयध्वं रङ्गमेव मे अहं दासो भवेयम्भो भवन्तो जयिनो यदि अहं जयी चेद्भवतो दासान् सर्वान् करोम्यहं सर्वेषां पश्यतां तेषां नागराणां महात्मनाम् इति प्रतिज्ञां कृत्वाथ युधे तैर्जयैषिभिः। यदागतं च चाणूरं गृहीत्वा यादवेश्वरः भूपृष्ठे पोथयामास शब्दमुच्चैः समुच्चरन्। तदा यान्तं मुष्टिकाख्यं मुष्टिभिर्युधि निर्गतम् एकेन मुष्टिना तं वै पातयामास भूतले। कूटं समागतं कंसो गृहीत्वा पादयोश्च तं भुजमास्फुट्य धावन्तं
सलं नीत्वा भुजेन सह पातयित्वा पुनर्नीत्वा भूमिं तं विचकर्षः अथ तोषलकं कंसो गृहीत्वा भुजयोर्बलात् निपात्य भूमावुत्थाप्य चिक्षेप दशयोजनं दासभावे च तान् कृत्वा तैः सार्धं यादवेश्वरः मद्वाक्येन ययावासु प्रवर्षणगिरिं वरं तस्मै निवेद्याभिप्रायं युधे वानरेण सह दिविदेनापि विंशत्या दिनैः कंसो हविश्रमं दिविजो गिरिमुत्पाट्य चिक्षेप तस्य मूर्धनि कंसो गिरिं गृहीत्वा च तस्योपरि समाक्षिपत् दिविदो मुष्टिना कंसं घातयित्वा नभो गतः धावन् कंसश्च तं नीत्वा पातयामास भूतले मूर्छितस्तत्प्रहारेण परं कस्मलमाययौ क्षीणसत्त्वशूडितास्थिरदासभावं गतस्तदा तेनैवाथ गतः कंसः ऋष्यमूकवनं ततः तत्र केशी महादैत्यो हयरूपो घनस्वनः मुष्टिभिस्ताडयित्वा तं वशीकृत्यारोह तम् इत्थं कंसो महावीर्यो महेन्द्राख्यं गिरिं ययौ शतवारं स्वजहार गिरिमुत्पाट्य दैत्यराट् पुनस्तत्र स्थितं रामं क्रोधसंरक्तलोचनं प्रलयार्कप्रभं दृष्ट्वा ननाम शिरसा मुनिं पुनः प्रदक्षिणीकृत्य तद्यङ्घ्र्योर्निपपातः पुनः प्रदक्षिणीकृत्य तदङ्घ्र्योर्निपपातः ततः शान्तो भार्गवोऽपि कंसं प्राह महोग्रदृक् हे कीट मर्कटीडिम्ब तुच्छोषि मशको यथा अद्यैव त्वां हन्मि दुष्ट क्षत्रियं वीर्यमानिन मत्समीपे धनुरिदं लक्ष्यभारसमं महत् इदं च विष्णुना दत्तं सम्भवेत् त्रये पुरे युधि शम्भोकरादिह प्राप्तं क्षत्रियाणां वधाय च यदि चेदं तनोषि त्वं तदा च कुशलं भवेत् चेदस्य कर्षणं न स्यात् घातयिष्यामि ते बलम् श्रुत्वा वचस्तदा दैत्य कोदण्डं सप्ततालकं गृहीत्वा पश्यतस्तस्य सज्जं कृत्वा लीलया आकृष्य कर्णपर्यन्तं शतवारं ततानः पत्यञ्चास्फोटनेनैव टङ्कारो भूत्तडिस्त्वनः ननादते ब्रह्माण्डं सप्तलोकैर्बलैर्सह ननादते ब्रह्माण्डं सप्तलोकैर्बिलैः सह विचेलुर्दिग्गजास्तारा यपतन् भूमिमण्डले ननाद तेन ब्रह्माण्डं सप्तलोकैर्बिलैः सह विचेलुर्दिग्गजास्तारा यपतन् भूमिमण्डले धनु संस्थाप्य तत्कंसो नत्वा भार्गवं हे देव क्षत्रियो नास्मि दैत्योऽहं ते च किङ्करः तव दासस्य दासोऽहं पाहि मां पुरुषोत्तम श्रुत्वा प्रसन्न श्रीरामस्तस्मै प्रादाद्धनुश्च तत् श्रीजामदग्न्य उवाच यत्कोदण्डं वैष्णवं तद्येन भङ्गी भविष्यति परिपूर्णतमेनात्र सोऽपि त्वां घातयिष्यति यत्कोदण्डं वैष्णवं तद्येन भङ्गी भविष्यति परिपूर्णतमेनात्र सोऽपि त्वां घातयिष्यति श्रीनारद उवाच अथ नत्वा मुनिं कंसो विचरन् स मदोन्मदः न केऽपि युयुधुस्तेन राजानश्च बलिं ददुः समुद्रस्य तटे कंसो दैत्यं नाम्ना यज्ञासुरं सर्पाकारं च फुत्कारैर्लेलिहानं ददर्शः आगच्छन्तं दशन्तं च गृहीत्वा तं निपात्य सः चकार स्वगले हारं निर्भयो दैत्यराट्बलि
प्राच्यं तु बङ्गदेशेषु दैत्योरिष्टो महावृष तेन सार्धं सयुधे गजेनापि गजो यथा शृङ्गाभ्यां पर्वतानुश्चां चिक्षेप कंसमूर्धनि कंसो गिरिं सङ्गृहीत्वा चाक्षिपत्तस्य मस्तके जगान मुष्टि नारिष्टं कंसो वै दैत्यपुङ्गवः मूर्छितं तं विनिर्जित्य तेनोदीचिं दिशं गतः प्राग्ज्योतिषेश्वरं भौमं नरकाख्यं महाबलम् उवाच कंसो युद्धार्थी युद्धं मे देहि दैत्यराट अहं दासो भवेयं वो भवन्तो जयिनो यदि अहं जयी चेद्भवतो दासान् सर्वान् करोम्यहं। श्रीनारद उवाच पूर्वं प्रलम्बो युयुधे कंसेनापि महाबलः मृगेन्द्रेण मृगेन्द्रोद्रा बुद्भटेन यथोद्भटः मल्लयुद्धे गृहीत्वा त्वं कंसो भूमौ निपात्य च पुनर्गृहीत्वा चिक्षेप प्राग्ज्योतिषपुरं प्रति आगतो धेनुको नाम्ना कंस जग्राहरोषतः नोदयामास दूरेण बलं कृत्वा तदारुणं कंसस्तं नोदयामास धेनुकं शतयोजनं निपात्य चूर्णयामास तदङ्गं मुष्टिभिर्दृढैः तृणावर्तो भौमवाक्यात् कंसं नीत्वा नभो गतः तत्रैव युयुधे दैत्य ऊर्ध्वं वै लक्षयोजनं कंसोऽनन्तबलं कृत्वा दैत्यं नीत्वा तदाम्बरात् भूमौ स पातयामास ममन्तं रुधिरं मुखात् तुण्डेनाथ ग्रसन्तं च वकं दैत्यमहाबलं कंसो निपातयामास मुष्टिना वज्रघातिना उत्थाय दैत्यो बलवान् शीतपक्षो घनस्वनः क्रोधयुक्तः समुत्पत्य तीक्ष्णतुण्डो ग्रसच्च तं निगीढोऽपि स वज्राङ्गो तद्गले रोदकृच्छयः सद्यश्चर्द तं कंसं क्षतकण्ठो महाबकः कंसो बकं सङ्गृहीत्वा पातयित्वा महीतले कराभ्यां भ्रामयित्वा च युद्धे तं विचकर्षः तत्स्वसारं पूतनाख्यां युद्धकामावस्थितां तामाह कंस प्रहसन् वाक्यं मे शृणु पूतने तत्स्वसारं पूतनाख्यां युद्धकामावस्थितां तामाह कंस प्रहसन् वाक्यं मे शृणु पूतने स्त्रिया सार्धमहं युद्धं न करोमि कदाचन बकासुरः स्यान्मे भ्राता त्वं च मे भगिनी भव। ततोऽनन्तबलं कंसं वीक्ष्य भौमोऽपि दर्शितः चकार सौहृदं कंसे साहाय्यार्थं सुरान् प्रति ततोऽनन्तबलं कंसं वीक्ष्य भौमोऽपि दर्शितः चकार सौहृदं कंसे साहाय्यार्थं सुरान् प्रति। इति श्रीमद्गर्गसंहितायां गोलोकखण्डे श्रीनारद बहुलाश्व संवादे कंस बल वर्णनम नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे नमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्गर्ग संहिता को जय। राधा रमण भगवान को जय। कंसमर्दन भगवान को जय। कंसको यहाँ महाबलको वर्णन गरिएको छ। पछि कंस कसरी भयो भन्ने कुराको यहाँ सोध्नु भएको थियो बहुलासले। कंसको यसरी भयो कंस यस्तो उसले वर मागेको थियो ब्रह्माजीसँग भनेर उद्धृत गर्नुभएको प्रसङ्ग हामीले 6औं अध्यायमा श्रवण गऱ्यौँ। भरे बेलुका यसो कथा श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय।